আমার দাবি আমার দাবি আদিবাসী দলিত ক্ষতিকে আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি মানি নিও মানি নিও ছাত্রী সুরক্ষা আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি ছাত্রী সুরক্ষা আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি ছাত্রী आमे आसीचु आज आमे आमर प्रोटेस्ट जारी रखिबु जेपर्यंत चाप पड़ी से आमर दाबी गुड़ाक पूरा न करेंगे से राजी हेबे हाउस कमिटी गोटे गठन करेंगे ऑल पार्टी समस्त मिसिकी निष्पत्ति नबु बड़ बड़ एक्शन नबु ताकि आमर माँ भौणी समस्त राज्य सुरक्षित रखा जेन पर्यंत आमके लगवा जो सरकार माँ बहन सुरक्षा लगी गोटे उचित पदक्षेप नाइनी से पर्यंत ये आंदोलन संग्राम जारी रहबा। पवित्र दोल होली उपलक्षे बयनिका आनी 10+20% सरकारी रिहाती 14 मार्च पर्यंत आज ही आसंतु बयनिका आउटलेट बा ऑनलाइन शॉप करंतु बयनिका.com रे।